بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا أيها الذين ألقوا يا أومغو آمنوا أوموا لمن ينا اتقوا الله فانغسرا الله ستي مسألة حق تقاته على إسرائيل حقيقة لا ولا تموتن فانشيكنا سا إلا وأنتم فقط سرعون لهنيا مسلمون أي يردي بغي ألما نعم على كان من يجوي أيوة عليك لنو يوجد نصورة وإسلام يا نمرلا نو سيقول دم يراي وتمنى على دمك عن إسلامه لدي ni ladiri kan sanma su bede ko jato yerla lan tardo anka yahud wala nasara hatta tattabi'a ala kullan amana de ko ka yahudiya kan to adu sukuna ko habe ke awfe ka sautama tiso lan tardo anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millati Figa sontama no to ta fitala ala be ben yalo siraman be to siram ya kan ba ninka na be son ya ojaye ka kura bure nai ka fara kenai ma fo sirama nun ka sirama ya ta ka ke dai ni mo ga te ga ko les intégristes c'est sirama sugu miundo o ko yɛrɛ kɛ silamɛya faamubaga ye ka sɔrɔ ma faamu n'o tɛ mɔgɔ mɔgɔ ka silamɛya faamu i tɛ silamɛya faamu ka tɛmɛ ala kira kan o mais kira kolaborera ni yahudiya nasɔra ye o t'a dan ye saba o tuma na n'i kɛra silamɛ yɛrɛ hakika ye dina kanu bi dusukun na komi a kanu bɛ kira dusukun na i ka silamɛya kanu komi kira ka kanu cogo min na k'i ɲɛmalɔ silamɛya fɛ komi kira y'a ɲɛmalɔ a fɛ cogo min na yahudiya i t'a kɛlɛ nasɔra i t'a kɛlɛ i bɛ sigiɲɔgɔnya kɛ n'a ye i bɛ juru t'a fɛ komi kira tun ye nin bɛɛ kɛ a ye sigiɲɔgɔnya kɛ n'o ye a ye juru t'aw fɛ a b'a adamadenya bɛɛ kɛ n'o ye o bɛ accord yɛrɛ bɛɛ sen o ni ɲɔgɔn cɛ sans problème ok o ye dina faamuyabaga ɲuman ye mais yahudiya de tɛ sɔn o ma n'i kɛra silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye komi ala kɛra kɛ i bɛ se ka baara kɛ ni mɔgɔ tɔw ye mais n'i kɛra yahudiya bɛrɛbɛrɛ ye ka kɛ nasɔra bɛrɛbɛrɛ ye i tɛ sɔn silamɛ ma ala ko de lan tardo anka yahud yahudiya tɛ diɲɛ ma abada ale bɛ fɛ tuma bɛɛ e k'a to ale ta la an ko non ni min y'i diya voilà dɔ kana dɔ karaba silamɛ mun bɛ karabali kɛra olu ye silamɛya tiɲɛbagaw de ye olu tɛ silamɛ hakika ye dɛ silamɛya détruibagaw de ye olu ye ok komi a dun bɛ ten silamɛ de bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ tɔw olu b'o yɛrɛ de fɛ n'i ma fara olu kan o t'i fɛ ok wala k'ala sɔnni kabi o idéologie faamula ka ban ala tɛ wuyala mɔgɔ la min ye hakika ye a b'o de fɔ i kɔnɔnata ye min ye jɔ a b'o de fɔ i ye sɔn i kala sɔn bɛɛ awa o tuma na o sen fɛ an tɛmɛna aya dɔ la a ma mɛn ba ko o bɛn'o nɔrɔ aw la hatta yarudukum an dinikum fo b'aw kɔsegin ka bɔ aw ka taabolo kan u bɛna ten boli aw nɔfɛ
gleke do cogo la taama cogo la baara kɛ cogo la hali kalan kɛ cogo la a ka kalansow kɔnɔ o bɛna na o kɔ sira bɛɛ do kan dumuni kɛ cogo la kuma cogo la o ka système sugu bɛɛ o bɛna don a kan pour que aw ka sɔn o ta ma o tan do ɲagama la n'a tɛna tan bila fiyewu kɛ u b'a fɔ ko problème t'a la a ye to a tan kan o mais o b'o ta dɔɔni ɲagama la pour que aw ka se ka ta olu kɔni tɛna jɛn n'aw ye de n'aw tɛna ta bila ka tugu o ta kɔ u b'o ta dɔɔni ɲagami a ta in na a bɛ to n'a ta ɲagami ye ten n'olu ta dɔɔni ye o de ye baara ye an bɛ yen de sisan an b'o étape de la voilà o tuma na o yɔrɔ ala bɛ kan ka kuma nin bɛɛ kɛ o le kosɔn wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayat a kana sɔn ninnu bɛ ɲagami kɛ aw ka diinɛ in kɔnɔ et puis a b'a ta ka sɔrɔ aw bɛ yen o tuma na nana yira ko wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ni mɔgɔ min sɔnna ka ala ka diinɛ sanuman in minɛ ya'tasim billahi ka ala minɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala minɛ tɛ dɔgɔyɛ o i bɛ ala minɛ cogo di kira kɔ n'i ye kira minɛ ka tugu kira kɔ o de ye ala minɛli ye n'i ye kuranɛ minɛ k'o kumakan k'i ka kɛwale ye ka kuma ko kuranɛ bɛ kuma cogo min ka baara kɛ ko kuranɛ bɛ baara fɔle cogo min o de ye ala minɛli ye n'o tɛ ala minɛ ɲɛ cogo wɛrɛ t'i bolo kan i b'a minɛ cogo di kira y'i kana cogo min na kuranɛ y'i kana cogo min na o minɛli de bɛ fɔla ko ala minɛ wa man ya'tasim billah ok ni mɔgɔ min ka ala minɛ ayiwa k'i yɛrɛ tanga ni o ye ka bɔ yɛrɛ ta tiɲɛ ani mɔgɔ wɛrɛ ta tiɲɛ ma diɲɛ comme lahara o de ye ti sɔn min minɛli min b'i protéger ka bɔ yɛrɛkun halaki ma ani danfɛnw tɔ halakili ma diɲɛ comme lahara n'i ma sɔn ala minɛ ma n'o ye tuguli ye kira kɔ k'i jogo k'a jogo ye ka kuranɛ minɛ k'i jogo kɛ kuranɛ jogo ye n'i ma sɔn o ma i bɛ n'i yɛrɛ halaki sans te rendre compte ou bien tu es au courant même i bɛ bɔ a kalama k'i b'i yɛrɛ ta tiɲɛna mais i yɛrɛ sɔrɔ i b'a ma walama i b'i yɛrɛ halakila mais i m'a dɔn k'i b'i yɛrɛ halakila mun kosɔn parce que i bana kira la i bana kuranɛ ka ladilikan na ala tɛ mɔgɔ si jugu ye n'ala tun bɛ jugu ye a tɛ dan o ala b'i fɛ de o tuma na a b'i fɛ de kosɔn a y'i dan ka fɔɲɔ ni dugukolo ka fɛn bɛɛ bila i ka disposition na n'a nana ladilikan min d'i ma kɛ i ka kunna diya le i faden tɛ ala ye a ye kira ci ma o de kosɔn o tuma na n'i banna o ma kɛ i kɛra i yɛrɛ ma jugu ye et puis i bɛ ban ka kɛ microbe ye i danfɛɲɔgɔnw fana ma o tuma na ko n'i sɔnna ka ala minɛ n'o ye kira minɛ ni ala kumakan minɛ ye n'i sɔnna o la kɛ o de ye bilahi ye i tangana ka bɔ yɛrɛkun ta tiɲɛ ma ani mɔgɔ wɛrɛ ta tiɲɛni ma diɲɛ kɔnɔ ani yɛrɛkun ta tiɲɛ ma lahara ani mɔgɔ wɛrɛ yɛrɛkun ta tiɲɛ ma lahara o kɔrɔ i protéger diɲɛ fara lahara kan wa man ya'tasim billahi faqad hudiya an dun kumana olu kan kɔnɔ automatically i kandala i yɛrɛ t'a kalama ko i kandala de hudiya fil majhul ila siratil mustaqim k'ala sɔn komi o bɛ fɛ ka banadafara dɔw firi an sen kɔrɔ ala ko a ɲuman ye min ye ala t'a dɔn n'o tɛ i ka hakili t'i tila dɛ i ko i ka cɛko i man cɛko ni yahudiya nasɔrɔ ye olu ka hami n'o ka jɔ o ka ko bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛnnen bɛ diɲɛ bɛ sɔrɔ cogo min na a banna law yu'ammara alfa sanatin wa ma huwa bimuzazihi min o ka hami ye o de ye diɲɛ i ka cɛko ye mɔgɔ min si ka wuli a ka ko bɛɛ ye o de ye e dun bɛ fɛ ka lahara sɔrɔ ka diɲɛ sɔrɔ cɛ le moment que i bɛ miirila lahara sɔrɔli la kɛ ale bɛ taa k'i da diɲɛ ko la o
Oui, ale ta ko bɛɛ bɛrɛmɛ diɲɛ de ma a banna miliya 2 t'ale fɛ yen e dun bɛ fɛ lahara ka sɔrɔ diɲɛ fana dɔ ka sɔrɔ o diɲɛ min bɛ sɔrɔ a kana lahara tiɲɛ bɔ o tuma e bɛ to o zongle nin de la ale ta ye kelen de ye o diɲɛ a banna a bɛ taa k'i da diɲɛ ko in na o mais a bɛ taa k'i da in kɛ diɲɛ sɔrɔ in na kɛ nɔgɔ b'a la c'est pas propre. Parce que ale bɛ diɲɛ wuru waraka de k'a fara ɲɔgɔn kan nɔgɔ b'a la a yɛrɛ bɛ halaki ni diɲɛ min a ye o de ɲini ten mais e bɛ ɲɛbɔ a fɛ sanfɛ ten k'a lasunu ala ko ya ayyuhal lazina amanu komi o bɛ barana fara filila sen kɔrɔ solution kelen pe min dun b'a la dɔrɔn i jogo kɛ kuranɛ ye i jogo kɛ kɛra jogo ye c'est la seule solution de échapper au cas plan danger na ni e ɲɛ tɛ se ka min bɛɛ ye olu bɛ plan dɔ tracer sanji 900 sanji 1000 e de b'a fɔ ko est ce que joli k'a fɔ ko diɲɛ bɛna sanji 1000 kɛ olu yɛrɛ ka sanji 2000 plan tracer ka ban diɲɛ kaw sɔrɔ a kan'o sɔrɔ bɛɛ olu ka hami ye a ka kɛ dɔrɔn n'a kɛra wolo n'a yɛrɛ ma kɛ fara olu kɔni ka tracer o tuma olu taara yɔrɔ jan e bɛ miirila sinikɛnɛ la ni sanji 5 ko la olu kɛlen bɛ ka sanji 100 plan tracer ɲɛfɛ diɲɛ kolo sɔgɔlen don e ma bɔ o kalama ba k'a lasɔrɔ o tuma komi anw tɛna se ka tila olu ka plan ba ninnu na don ala ko solution kelen pe min bɛ yen k'aw kisi kɛ a y'a jogo kɛ kuranɛ ye k'a jogo kɛ kɛra jogo ye n'o kɛra dɔrɔn fa k'ale hujja ila siratin ya ayyuhal lazina amanu a ko aw limaniyajɔw ittaku a y'a cɛsiri ka siran ni k'a ye nin fana bɛ nana kuma joli joli de fɔra o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ silamɛw bɛ welela hali bi k'a fɔ ye ko ittaku c'est qu'il y a danger ala ye siranyeba in bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ maga sigi kɛra sanji joli sanji 13 ni silamɛya ye kuma sugu jumɛn bɛ yen kuranɛko la min ma fɔ ka na di madina sigi ma furuu fo ka taa kɛ suratu imrana jigili ye ça veut dire que caman tɛmɛna ala kuma la silamɛw bɛ selila bi tɛ o bɛ sun donna o bɛ ko biɲɛ dɔ kɛra nin bɛɛ lajɛlen n'a ta tɛmɛnen kɔfɛ ala k'o wele hali bi ko ya ayyuhal lazina amanu ittaqu ah c'est que dɔ wɛrɛ de bɛ yen mɔgɔw ɲɛ tɛ ala ɲɛ siranya min na an ka ala ɲɛ siranya min ta kɛ ala ɲɛ siranya dɔ wɛrɛ de bɛ yen mɔgɔw ɲɛ tɛ min na a bɛ silamɛw wele k'o bila o de kan o ye jumɛn ye ittaqullah ko an ka siran ala ɲɛ haqqa tuqatihi a kelen de bɛ kuranɛ kɔnɔ haqqa tuqatihi ala ɲɛ siranya hakika ala ka bɔ o de ma ittaqullah bɔgɔden de bɛ yen mais haqqa tuqatihi o kelen de fɔ ye dɛ i ka siran ala ɲɛ ala ɲɛ siranya hakika o de bɛ ɲini fɛ sisan parce que n'o ma kɛ banadafara mun firifiri bɛ mɔgɔw senkɔrɔ nin i bɛ tɛmɛ dɔ kan parce que a bɛ balola mɔgɔ dɔw de cɛ ma n'a siran ye sentiri min cɛ labɔ i bɛ taa ala siran fitinin ti tila ninnu na dɛ o ka plan ka misɛn o tuma na fo ala ye siran ye berebere ala ko a sera niveau min na sisan kɛ c'est ni adamaden bɛ taara ɲɛfɛ jugu fana perfectionné de n'i bɛ taara cogo min na ale fana bɛ taa ten de voilà kana miiri ko façon ta tɛ perfectionné k'ale bɛ jugu ma se bɛ e la ye non 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 n'i taara CM2 la dɔ ye lui aussi il est arrivé à CM2 n'i taara université la lui fana taara université la tiɲɛni université a se da ye ele fana bɛ ɲɛ ni université la ye o tuma il faut être beaucoup vigilant aw ka silamɛya tɛntɛn n'aw bolo ɲɔgɔn ma ka nɔgɔw bɔ a la ka nɔgɔw bɔ a la ka nɔgɔw bɔ a la olu fana ka ala sɔsɔ fana perfectionné ten ka se ka don aw ka sanuyali na ten misɛnman ala ka ɲɔgɔn o tuma na fɛn o fɛn bɛ aw bi mɔgɔw tila haqqa tuqatihi aw ala ye sɛnɛjɔn bɛrɛbɛrɛw haqqa tuqatihi takuwa la simple t'aw tila dɛ
haqqa tuqatihi ni bawtla akana tulune ke kwa miskara zarati ala yasraye akana tu fakate mala sunna ay may korsi anyaka mese menti sika do adita mese bla no tabna wati jata aya do baburu qur'an ko ni ma fi suratu tagabun wattaqullaha mastata'tu wanga sala ni an sebo do mera mun be desa wa ko kan aya no ko haka tukati ko anga sala sai ha gigara ko mo woti sewla ko mastata'tu ko asira mina ni te qur'an lo bwa ko fui ma fui wuri wala bidai a cika janyo wuri da ni fla bebe barakera me eta par eta haka tukati hi we bekoy bele kanka alaysa ke hakika ira dana alaysa hakika ira dana masata'tum we beni sikoye wo haka tukati hi ni kono haka tukati hi ni mira misala de bushi ki abe famu dona ambe balon ko seri chena imwe ni ka tanyengena ya seri bi chen kama serita okay ni snogola snogo grima una abika seriti ni kirila kauli ere abika seriti fimo fe fola fikiti uboro ka be seriti ni no qui soit bien c'est refaire OK mais ni ka alaisre sera yoro dola no alaisre fa bible la la akana yoro so ni alaisre de bila ni tara nyinga na bita se ita na alaisre ti la mbara but mal alaisre de bible ni seri ti fe on yi soro ibe seri refaire alaisre bara de nga ni sera se yoro dola tugune alaisre la terre ka sunyo ko ibaye ni imaye o ba fo figure kon ro do ko ni magala musola ni shahwatu sai ni janye sugu do inju sukuna ko muso fana bete na mala chere no façon de c'est pas même cas ko abeseliti ka so mani mabo firma ke ko akame ka selita we do ma pasala anga ketisa we imagalala o ni trana ni magalala kasoro shawa manna de mamiri foila mo shita ko kiga selita a groupe shiti ni magala simple do janye foiti du skuna OK mais quand même imagalala ibete mo faraka ni mirila magalima musuma wala ma akara ko jugu sugu ka soyanike an kana ta miri soyani yɛrɛ masa i ye seli ta ka ban i ka mɔgɔ dɔ ya wari sɔrɔ ala christian i ye mɔgɔ dɔ ya wari sɔrɔ fiki jumɛn b'a fɔ k'i ka seli kɔsi k'i ka seli cɛ ko parce que il ka seli ta i ka dɔ ka wari sɔrɔ ko a sɛbɛn bɛ fiki kɔnɔ ko wari sɔrɔ bɛ seli tiɲɛ ne pas o bɛ e ka seli ta ka ban e ka nkalon na mɔgɔ dɔ la jɔn k'a fɔ ko nkalon tigɛ bɛ seli tiɲɛ mais mutila ti wudu mire masabu jumɛn ok i tɛna ye mais mɔgɔ minnu ka alainsinɛ sera yɔrɔ dɔ la seli tiɲɛ fɛn mun kofɔra nin n'an bɛɛ b'o kalama n'olu tɛmɛna alainsinɛ degré dɔ la kɛ n'o o magala muso la hali n'o ma diya sɔrɔ n'o ka haramu dɔ kɛ n'o ka haramu dɔ kɛ haramu fɛn sugu bɛɛ a kɛra sonyɛni ye o
akara galontige kala mo do ko ala musubu nuru ka kedro a tsebete figi ko ba seli chele nuru beta selita parce que olu kala insen de selay no temena o degré ka no temena o degré to ka no mirila suenima o ma sueni ke ha o mirila le suenima e ese ni mo kan ta man fisa ko auzu billahi dusukuna ni mai ale ta seri le fe ama sueni kuma fa dala amake amirila mali ni mo wa min kan ma ni muso na do amafo amamala mais le fait qu'il a pensé et puis s'est ressaisi sur place avec ta série corporelle. Ok, marasu. Avec galontiga miracle, elle na foti. Non, quand na fo galontiga mai. Avec ta série de fait. Ok. Mogomi na ye kojugu ke avec ta série ta. Ka so série tien fait ndogora maso. Amemi lo figi ko maso. Woni série tien fait me mi sur la sur ta série ta ati dada ke na ala insana. Mi yɛrɛ fana tɛ kojugu kɛ dɛ a mila male et puis a tubila ka bɔ a ma sur place ale bɛ taa seli yɛrɛ fɛ wo ni min ye kojugu kɛ n'a bɛ taa seli yɛrɛ fɛ ni min bɛ miiri n'a bɛ taa yɛrɛ fɛ ale fana fanga ka bon ni dɔɔni o tuma ala mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala ye siran ye la ten mais a bɛɛ ala ye siran jɔ min tranyera na traselita ala esna de ka blaselita la mais ale galoti ale maselita min fara galoti ke na de fara traselita ala esna de ka bla oselita la min fara mirla selji galoti ke ma galoti ke ay mirla ma mais ale ma parce na de galoti ka traselita comme ale ma galoti ki mirla ma droite traselita min mirla ma ka so ma tike yere ma galoti ke ale tara seli de fait o fara ala israël du otma ala israël bi ñon compte ni bebe isiko e mi ala israël la hakka tukatihi we ala israël globally ere seko ere ake ala israël hakikala maintenant mastata'tum ni o be kuma na sisa me daraja mi fofora abele kamna damna la fo laba na be haka tukati hili abe ala israel hakikali me dobe donye masata'tum bi kumana marahilun de kanza hasabi qudrati wa malakati nafsaniya lil insan adaba den ka seko damayira ala israel la dusukun kono abe masata'tum bi kumana o yoro de ka ele be se ala israel la degré mina e ba ke kadai ni me se ka se degré mina ambe wula ka se fana se ke ra kan nanto we haka tukati ambe ka ra kan nan se ati alela ni concentration mais aya concentration nous te créer peut-être toi tu as 50%, l'autre à 60%, l'autre à 100%, voilà ambe nyonye mais ambe ka ra kan net même air salam alaikum même seconde. Mais on a dit qu'il était autrement oui masata'tum c'est-à-dire masata'tum mais comment aller détailler hakka tukatihi la ele ta hakka tukatihi be ni fona ta hakka tukatihi be iti se ka tuma min ka ite tuma kawo la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ibe se mina we ta hakka tukatihi de mais mo wala bi nyefe ale be don te fo yale ale be se akiro keme boli sur place dobe donale kilo bino bola be sae otma kilo bina ale ko mese wala we ayata hakka tukati hi ale se go dane we ale ta ale se hakika dane we ha voilà mais ibe se mina ni mase de ça ika bara so ala bu ika hakka tukati ni ma ureke ibe bara so ika masata'tum bole kono kana masata'tum ke ka ko bon comme on veut faire la fontaine va nous faire vraiment nous ka sutura doni amman fisa
me farafina ke I ka 3 degrés et 45 degrés mon tabe 48 degrés do ebe arabu mu yira 48 degrés e mu fora e ka tile seri be ta fait e ta yere seri 45 degrés mi ka sa yere ma kala sunye e kana mi ka hoko wa do be ay se ka boda da yere ma ko ko anu te setigi ko jole ka fo ko sara ya na setigi kama kala sunye haka tukati hini masatatu nige rafa ko aw besenna aw tesenna oui juma kono ala esre kono mais ka foko ni ala soso de non nous me se ka OK mais aw ben adabla ala soso dinkele ate dugoro sans faire ka foko adaba den se ka toy me fe kam fo adaba den dinkele ate dugoro sans faire mi te se ka ala soso déclin toy c'est ala soso chité ka fo ko mo dengel de so du ko so be ka be te se ko toy atay ala soso be tout fon ko ala soso adaba de be se ka toy fuite ala soso tera ni adaba de do be ko te se ko toy atay. Ça veut dire que Alama adaba de blafin de tout la casserole de ces mille là. C'est tout ça est à la portée de l'homme. À la soso betul. Otmana bani. Quand on commence à ton couille semina et à la soso de toi qui be semina, il se camin tu ebo tu se camin tu écoute toi. À la soso de ma paix qui se camin toi. Tout ça est à ta disposition. A baby casse kono. Otmana ala soso dilté ka ko mo siga mitu masa to atu niya fasale do lahara mais ana tolu te keleye ni ka muso e alere ama bura ko de mais a jela du sukuni mo ko fu muso do ka yedron fa diabétique ko tellement qu'asrana quoi ça dit ala Israël te créé mais ashima samo avec atui akadini mais masama ikatui ni amasama ayatui mais asrana kala kantugu OK otmana ko te créé tout l'inque au comme beka disposition na bébé ka se corona mais tout li be nyonye do ba to chugo do la do ka to ikatime o kan voilà mala sunyala ya ayyuhal ladina amanu ala ko ya mu mala jom itaqu fa masra Allah alayhi haqqa tuqatihi alaysa hakika m'a forat ma be ka nyashin kojugu ma kojugu damatew c'est comme ni be kuma ke tsika do kere be la quoi le do ko fo ka tele donc na ya ta ala Israël ni kojugu toliye bere be hakatu kati ko keli ko nga serike ko nga sundu ambie ka sundu akati gelere kere mais kerete concentration nafra ko nga zikru kay la ilaha illa allah doka dakuriya kere ha doka chien million ke taso parce que ale la ilaha illa foni yere 10 sugumi ale tununa photo konona alala sali ale yere nyata yere la ici ayere nyati danfina tuguni tellement que ale tununa ale nenko tunu ko c'est tellement que adona kono foka tuna yere ma ni la ilaha illa tateli ali nyate fo la nyata yere la nyate danfina tuguni wala fim betuna mafala wa wajadaka dolan fahada kira be kira sorola ala boro atuni be fim bema hala ta yere yi mate ko mo wala ko danfin gore yere ka so la ni fim be nyaba la kirene la kala su botuma doka la ilaha illallah da kun yan kirin foli ale ka foli niveau miye
o taara mais i bɛ k'a fɔ yɛrɛ peut-être a fɔtɔ yɛrɛ bɛ miiri la sonyɛli ma o mun la ilaha illallah de bi ten mais a bɛ ka la ilaha illallah fɔ ok o tuma masatɔatum ni la ilaha illallah fɔtɔ a bɛ daraja min na bɛɛ n'i ta seko dama yira n'a bɛ seli kɛra zikiru la ilaha illallah ala baraka la k'ala barika la o fana masatɔatum ni a hakatu k'ati ye bɛɛ bɛ don hakatu k'ati min kɔnɔ mais bɛɛ n'i ka seko dama yira barika la in kɔnɔna ka taa o tuma bonda bɛɛ ala sira ni kojugu dama doli tɛ hɛrɛ kɛli hatta ka taa bila zikiru kan n'o ye adamu nisiyan dɔ bɛ c'est-à-dire à chaque minute ale hakili b'a la ko la à chaque minute kelen de tɛ kelen peut-être seconde dɔ b'a échappé dɔ bɛ seconde yɛrɛ tɛ yen à chaque seconde ale bɛ n'a la ye dɔ bɛ dɔrɔn peut-être à chaque 5 minutes ale bɛ n'a la ye dɔ bɛ dɔrɔn peut-être à chaque 1 heure de temps ale hakili b'a la ko la dɔ bɛ tile kelen yɛrɛ kɔnɔ ko ale hakili sɔrɔ ka jigin a la ko la siɲɛ kelen dɔ yɛrɛ bɛ yɛrɛ a dan tɛ imamu sunkalo kalo ka lɔ ka taa fo ka taa se a cɛ ma ale m'a dɔn ko sunkalo dɔ la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ wele o walayi kafiriw o y'a invité o taara ka taa sigi o bɛ dumuni kɛra fo a bɛ yɛrɛ ko u b'a tɛgɛ gosi ɲɔgɔn cɛ masaw olu kafiriw ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kama ko dɔ de tun bɛ o tabarida in na o ye silamɛ jamana don ambassadeur ye ale ko ale tɛna dumuni kɛ o ko tɔ ninnu kama ko pourquoi a ko non ko ale bɛ sunna o y'a sɔrɔ tɔ ninnu ko wɔɔrɔ a la mɛnna o ka ɲinɛ ko mais ko lui savait pas que sunkalo dɔ la yen o y'a sɔrɔ sunkalo cɛ man di diɲɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw dɔ de bɛ ten n'an bɛ kuma n'an tɛ kuma n'an kun fɛ dɛ komi ere sera niveau dɔ la quoi a bɛ bali la quoi ko ko dɔ fana bɛ fɔ o yɔrɔ la ye wa ale bɛ fɔ o dingɛ de kɔrɔ ye parce que ere i ɲɛ b'a la ten même an b'a fɔra ko minnu seconde tɛ tɛmɛ minnu tɛ na ala ye nin e b'a ye o fana bɛ bali ne la o voilà ni olu ka cadre la kɛ n'a fɔra ko dɔ bɛ se ka minute kelen kɛ ka sɔrɔ a t'a ala kɛ o bɛ kabakoya de komi ere bɛ fɔra ko dɔ ka un mois kɛ a m'a dɔn ko ala ko bɛ yen a bɛ bali la cogo minnu tɛ seconde kɛ n'o hakili tɛ na ala kɛ n'a fɔra ko dɔ ka minute kelen kɛ ka sɔrɔ a t'a ala kɛ a bɛ kabakoya 60 secondes ou tiers il m'a kɛ ala ye lui il est étonné comme a bɛ bari e la bi k'a fɔ ko dɔ bɛ kalo kelen kɛ a hakili tɛ jigin ala la masa to atuma ala man kala na mɔgɔ ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ala ye sira ye f'a ka don o kɔnɔ mais a bɛ ɲɔgɔn dan ye hakili to ala kan a bɛ ɲɔgɔn dan ye o ye masa to atuma mais f'i ka don hakili to ɲini la mais hakili bɛ to a kan kɔma o tuma na a bɛ ɲɔgɔn ye ala ka faamuya ko i ma taa ya ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi c'est-à-dire n'a donna nin kɔnɔ ala ye siranya kɔnɔ ten mɔgɔ ninnu ka banana fara a bɛ kisi a ma i seko dan ye min ye i bɛ don ka se o dan na parce que min nana ta sanfɛ i seko tɛ min na ni nana ni kojugu fɛn o fɛn y'i sɔrɔ o bonda la sisan ala bɛ yafa ma parce que a ka dɔn k'a fɔ k'i seko tɛ parce que i ka haqqa tuqatihi i y'o kɛ o de ye ka masatɔatum ye dɔ in fana ta haqqa tuqatihi o y'a ka masatɔatum ye bɛɛ n'i ka haqqa tuqatihi n'o ye ka masatɔatum ye tant que n'i ka masatɔatum n'i ma se o la i ka haqqa tuqatihi ma sɔrɔ ayiwa a bɛ faamu wala tamutunna ayiwa on se pose question ko bon ala ko an ka siran ala ɲɛ tewu nin cogo in na jusqu'à combien de temps ni concentration ni yɛrɛ disugu ni koron ala ye ni
on va pour 2 ans, pour 5 ans, pour 40 ans, combien de temps? Alors que voilà, ta moto na ila watum. Ko faut causa. Wo haka tukati hini ke akana dabla foka causa. Wala ta moto na ila watum. Parce que ni ne yere di muslimuna e jumai malami la ça yere di wala utmara ni yere di alama ni yere di sugula ke abe foko anta muslimu yebe istislam tama yere tuli ala boro complet wala muslimina e wala yere di wala islamu ye sallama nafsahu lillah istislam i dusukun i haklamiru i fargoro i ya beto alaye wole islamu ye yaraji alama muslimuna ye ala dunko wo yaraji mi na ya damnani akana safabo yaraji na wala tamutunna illa wa antum wo hakka tukati wole muslimuna yaye wo muslimu ya akana laula fo katausa wala tamutuna ila wa antum fi nafsi haqqa tuqatihi no istislamu yere no yere ji ama fongo mais est-ce que question gore ko ama poser aya inkire ma bejabi ko bon ko banganga la c'est que hakikatan et puis anta dabla fansa yawo mais est-ce que tu m'as dans tant que ko fait ka mi-temps de que ko fa mi do ala ami mi-temps que ami tout faut attendre ça et c'est kato ba zombre otmala wo haka tukati hini wo yere din ka isobe do ama pour un temps kana dabla comme afora ko fokati sawo ni wati do kala tu ba tata chugo mai na tuni fokata yo tlaka dabla ni ba kete fuga saya est-ce que wo boa ayi aya mi jabe ko fana te bo wo jumai saya bi goro ibe saya na lelo wala tadri nafsun bi ayi ardin tamu ko ni shitalo abe sayoro mi corona godi o mara ni ti sawati donke ala don ko kanato abe ke femi ti ka boroka kui kanato be ke ni make muslimuna hakigai idun ta wati don kuma kore ko wati kana soro ni te muslimuna yi parce que c'est na len lontew na leri dun lolente adun kui kana ta fo ka ta soro ye muslimuna yi otmana ko wati be kanga soro muslimuna yara parce que à chaque seconde c'est be sikana okuma ko ya pamita o haka tukati ya pamita tu fais erreur pour faire mi-temps, ni c'est un raoulé là. Donc, il wala ta mutuna ila wantu. Ça veut dire qu'il faut rester toujours à tukati hinka. Ou yantale ala. Ala kan gadu. Nous ala essayer jom.